Ito mga pre, nakita ka mo ito nga ito nga mga darag, ito nga mga darag-darag. Kumbaga haharayo or diri ka mo tigkadi masaringod ka mo nga bunga ito yan humay. Which in fact rather usalat nga klasihin banwa nga lapos-laposan niya kaysa at mga humay mismo. So amoy niya nga banwa po. Iniya oh. Ayan di ba? Oh. See? So kung naharayo nga pangita, makasaring kagod nga wow, kaupay bunga tumay. Wow, matingkas. Deritoy. Lalolorong ka na. Charot. Balitaw, usalat yang nga klasin banwa nga may ada. I guess pinakabuka dito niya nga. Bagabagayahin bungan humay kung kikitaon mo harayo nga distansya. Pero adiman talaga tumay oh. Waray peto bunga nga ni, waray pa nga ni mamuka ding tawon. Oh, see? Ami dot nahihitabo ko niton kahon nito may diri gud nasasabnit na kay amo tiyat pinaka dominante nga banwa nga natubo nga dit aton tanom. So usa tiya nga naagaw nutrients iton humay nga nagiging hinungdan kung kaano nagiging apa o diri talaga nakakapamungan maupay ton aton mga humay. So definitely diri ni amon kanan sapit ini namon nga ginahagnaan. So gusto ko lang ipakita kay na-amaze gyapon ako kay kumbaga uwat-uwat ako masingod ako hala. Oh my god, grabe bunga tumay. Ano ni nga klase, ano ni nga variety? Char. So, oh see? Baga-baga daw no talaga yan kabungan humayaherayo oh. Ayan. Kanugon ini kasi kundere gud ini makukuan pero pag kita-kita ko makaka-survive gyapon it mga humay. I don't know kung ano talaga pinaka specific ni meaning nga banwa. Siguro may mga layman's term ni or mga tawag hita aton mga tuminungno nga paraghagna pero ako definite unfortunately di agud ako ni man kung ano tawag ini. Nakikita ang taga nga Banwa Plaza pero mas rampant tira nga diha kagnaan kay mas madali hara tumubo. See?